Muy bien. La palabra que hoy traemos, la predicación, la hemos titulado ¿Quién dicen que soy? So the title of tonight's message is Who Says I Am? Y lo vamos a ver ahí en la pantalla. Tenemos la cita de Mateo 16:15. Si no quiere buscarlo, And the está main bien. verse is Matthew 16:15. Si no quiere buscarlo, está bien. Aquí lo vamos a estar poniendo en la pantalla. And if you maybe don't have your Bibles, or we also have it here on the screen. Y dice así el verso 15. And it says like this, verse 15. Él les dijo, está hablando aquí Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? So now we see it says, then he asked them, and who's talking is Jesus, but who do you say I am? Muy bien. Entonces, Jesús estaba hablando con sus discípulos en una ocasión. So we see that in one point, Jesus was talking to his disciples, Y Jesús quiso saber and Jesus wanted to know, qué decía la gente acerca de él. what were people saying about him? No es que Jesús no lo supiera, It's not that he didn't know, porque él sabe todas las cosas. because he knows all things, Pero él quería escuchar de sus discípulos but he wanted to hear from his disciples lo que habían oído de la gente what they had heard from the people, y también lo que los discípulos pensaban de él. and also what the disciples thought of him. Y esta palabra va a ser también a nuestras vidas, porque también nos vamos a hacer esa pregunta al final. And this also applies to us, because we're also going to be asking this same question by the end of this sermon. Para cualquier persona que es importante tener una identidad. So for any person, it's important to have an identity Delante de la gente, before the people, delante de una autoridad before an authority, o incluso en el círculo de amistades donde te encuentras. or even in your circle of friendships. Cuando nos detiene la policía por cualquier cosa, When a police detains you or stops you for some reason, ¿qué es lo primero que nos pide? what is the first thing they ask? Un ID, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el policía... Ahí voy rápido. No, está bien. Porque el policía Because the police quiere saber quién es usted, wants to know who you are, cuál es su edad, how old you are, cuál es su estatura, what's maybe your height, si tiene un buen récord if you have a good record, o tiene un mal récord, or maybe you have a bad record. ¿verdad? Eso lo checan ellos con su ID. That's what they check with the ID. Entonces, para el policía, So for the police, cuando mete su información a la computadora, when they put your information él in the sabe quién computer, es usted. he right away knows who you are. Si es una persona buena If you're a good person o es una mala persona. or if you're a bad person. Al igual que cuando estamos alrededor de nuestras amistades, At the same time, when we're around our friends, regularmente nos conocemos por algo que nos identifica. usually they know us by something they identify us with. Quizás el que hace muchas bromas, Maybe you're somebody, or they identify you as somebody who makes a lot of jokes, el que es muy enojón, or the one that gets mad easily, el que no aguanta una broma, the one who maybe can't handle jokes, o el que siempre tiene una cara amargada, or maybe somebody that has like always a sour face, que aun cuando le hacen bromas, that even when they make jokes, esa persona no se ríe. that person won't laugh. Y nos damos a conocer And this is how how we get ourselves known, de acuerdo a cómo somos y a cómo nos comportamos. according to how we are, how we act. Para Jesús For es Jesus, importante it's important saber el momento en el que él se encontraba for Jesus, it was important to know at that time that he was at, y escuchar a sus discípulos and to hear from his disciples qué decía la gente de él. what people thought or what people said about him. Y Jesús les dice, bueno, ¿quién Jesus dice la tells gente him, que soy yo? And asks this question, but who do you say I am? Y en el versículo 14 le contestan los discípulos, And in verse 14, los discípulos le the contestan, disciples answer y unos le dicen que era Juan el Bautista. and say that some people say you're John the Baptist. Jesús les dice, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y uno de sus discípulos le dice, bueno,
Unos creen que eres Juan el Bautista. So he asks them the question, what do the people say that I am? And he says, well, some people are saying that you're John the Baptist. Recordemos que Juan el Bautista fue muerto por Herodes. Remember that John the Baptist died by Herodes? ¿Alguien se recuerda la forma en que murió Juan el Bautista? Does anybody know how John the Baptist died? Le cortaron su cabeza y la pusieron en un plato. And they put it on a plate. ¿Verdad? Fue una muerte muy fea. It was a very gruesome death. Y él creía que Juan el Bautista había reencarnado o había vuelto a nacer en Jesús. And they thought, or people thought, maybe John the Baptist reincarnated in Jesus. Otros decían que era Elías. Others said that he was Elijah, Porque en el libro de Malaquías, en el último capítulo, because we see in the book of Malachi, dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. it says in verse 5, Malaquías 5, ¿Sí? it says, look, I am sending you the prophet Elijah before the great and dreadful day of the Lord arrives. Y la semana pasada vimos un poquito de Elías, ¿se recuerdan? And remember last week we saw a little bit of Elijah. Do you guys remember? ¿Verdad que sí? Right? ¿Qué hizo Elías? ¿Quién Wh- era? Who was Elijah? Era un profeta de Dios, He was a prophet of God. que él tuvo, Dios vio en él y pudo él hacer We saw that what he could do, que el sol se detuviera, he could make the sun stop, que lloviera, that it would rain, that it could incluso rain, volver a parar la lluvia. and even stop the rain. Otros decían que era el profeta Jeremías, Others thought that he was Jeremiah, porque se recuerdan que había una comparación, o ellos hacían una comparación, because remember they made a comparison, porque Jeremías lloraba because Jeremiah would por cry lo que le iba a suceder a Judá, for what would happen to him, que iba a ser destruida. that he would be destroyed. ¿Cuántos se recuerdan How many remember cómo se le llama también a este profeta Jeremías? what Jeremiah's other name is? El profeta llorón. The one who cries. ¿Verdad? Era tanta su aflicción It was so much his affliction que cada que predicaba, that every single time he would preach, él lloraba porque le dolía he would cry because it hurt, lo que le iba a pasar a Judá. because of what would happen to Judah. Y él escribe también el libro de Lamentaciones, We saw in Lamentations que es donde más se expresa él. where he is most expressed. Entonces, para la gente, So for the people, Jesús representaba diferentes personalidades Jesus represented different personalities de diferente forma, in different ways con diferente concepto. and different conceptions. Entonces, ahora, ya que Jesús les había escuchado a sus discípulos decir lo que la gente había hablado de él, So once we see that Jesus hears out his disciples and hears what other people have said that who he is, ahora Jesús les hace la misma pregunta, pero a sus discípulos. but now he asks the same question, but now directed to his disciples. Ahora, ¿quiénes eran los discípulos? Now, who were the disciples? La gente más cercana a Jesús. The closest ones to Jesus. Aquí podríamos entrar usted y yo, This is where we can enter, you and I, que de alguna manera that in any in a form le conocemos más a fondo, that we can know him more, porque a través de la escritura because through the word podemos conocer a Jesús. we can know who Jesus is more. Entonces, cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, So when Jesus asks now, or is asking his disciples, yo me imagino a sus discípulos murmurar entre ellos, I would
me imagining maybe the disciples start talking amongst each other. Quizás Juan le preguntaba a Felipe, Maybe he would ask one of them, ¿qué le digo? ¿O quién es? ¿O cómo me expreso de él? maybe they would ask each other, how do I, or what are we going to say? Y quizás Mateo o quizás otros de sus discípulos decían o no tenían claro quién era Jesús. Maybe Matthew, maybe he was thinking, maybe they didn't know who Jesus was. Y yo me imagino ese momento And I just imagine myself and think in that moment, en el quizás que se quedó un silencio maybe there was like an awkward silence porque los discípulos no tenían muy claro because maybe the disciples didn't have very clear todavía quién era el Hijo de Dios. exactly who Jesus was. Pero hubo una persona But there was one que se atrevió a responder that had, you could say, the courage y to talk. conocemos a este personaje And we know this person como un hombre as muy pronto para hablar, somebody who was very quick to respond, muy pronto para responder, very quick to respond, muy pronto para actuar. very quick to act. Quiero que estés al tanto por si me caigo. Tiene que estar al tanto por si me caigo yo también. He said that also for me to stay attentive in case he falls. Sí. Entonces, este personaje es Pedro. So this person is Peter. ¿Y qué es lo que le contesta Pedro? And what does Peter say? ¿Alguien se recuerda qué le dijo? Does anybody know Peter's response? Ya. Tú eres el Cristo, It says you are the Messiah, the el Hijo Son del of the Dios living God, viviente. El Hijo del Dios the viviente. Son of the living God. Y entonces Jesús le dice, si pasamos a la siguiente, So now going on to Al the siguiente next slide. verse. en el verso 17, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, que es Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Says Jesus replied, you are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. Y todos sabemos lo que significa la palabra bienaventurado, And ¿cierto? we all know what the word blessed is. ¿Sí lo sabemos? We all know it, right? Inmensamente feliz o mucho, muy feliz. Very, very happy. Sí. Entonces, se me fue por pensar la palabra. Sorry. Sorry. Entonces, Jesús le dice, oye, ¿sabes qué? Simón, qué bueno que no te lo reveló ni carne ni sangre. Jesus tells Simon, Peter, look, you are, no human person told you this. It wasn't from your flesh. Ahora, ¿qué le estaba diciendo Jesús con esto? What was he trying to tell him with this? Que no se lo había revelado ninguna persona o ningún otro hombre. That no other person had revealed this to Peter. No es que alguien, It's not that somebody le hubiera dicho a Simón Pedro, had told Peter oye, él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. that he's the Messiah, the Son of the living God. Sino dice la palabra But it says in the word que se lo reveló su Padre que estaba en los cielos. that our Father in heaven revealed it to him. Porque recordemos Because remember, que tan solo esa palabra, decirle que él era el Hijo, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, that in him just saying, you are the Messiah, the Son of the living God, para ese entonces era una blasfemia back then it was considered a blasphemy. y le podía costar la vida al mismo Pedro. And it could have cost him his life. Fue una de las cosas también It was one of the things por las que acusaron a Jesús, that they accused Jesus por of. lo cual lo crucificaron, That's the reason why he was crucified. porque él dijo que él era el Cristo. Because he was El Hijo del saying Dios that he viviente. was the Messiah, the Son of the living God. Entonces no era fácil poder contestar o poder decir,
eso en ese So it momento. wasn't easy for this to come out of Peter's mouth. It wasn't something, to take lightly. Ahora, la pregunta viene ahora para nosotros. Now the question goes to us. El siguiente slide. The next slide. Para algunos, hoy en día, sigue siendo un profeta solamente. To some, he remains being a prophet only. Podemos ver We can see que mucha gente that many people, cree que solamente Jesús fue un profeta nada más. that Jesus was only a Y se prophet quedó ahí. and that he just only was a prophet. Para otros, For others, solo es un amigo they say he's just a friend, que podemos contar con él en cualquier momento. that we can count on him at any moment. Para otros es un doctor For others, he's a doctor que podemos llamarle that we can call on to cuando him me siento enfermo when we feel sick y esperar a que me sane. and wait until he heals us. Otros Others, lo quieren o lo miran como abogado they look at him maybe as a lawyer porque lo buscan because they look for him cuando están en un problema when they're in a problem y necesitan un abogado. and they need a lawyer. Es la respuesta que quieren tener cuando tienen una necesidad, cada una de esas cosas. It's he is the answer that they want when there is a necessity. Ahora, yo te pregunto, para ti, ¿quién es Jesús? Now the question goes to you. For us, who is Jesus to us? Sí, para la gente de allá afuera es la mayoría de esas cosas. Pero ¿sabe qué? También aquí dentro de la iglesia. You know that outside in the world, people think that he's one of these or all of these, and inside the church, we think the same. ¿Cuánta gente no hemos visto pasar por la iglesia? How many have we seen? How many have seen people just pass by in the church, Teniendo un problema, having a problem, teniendo una necesidad, having an affliction, teniendo una enfermedad, having a sickness, teniendo un problema, having a necessity? vienen, They come, piden oración, they ask for prayer, piden ayuda, they ask for help, obtienen la respuesta they get their answer, y no los volvemos a ver más. and then they don't come back. ¿Usted se ha imaginado Have you guys ever imagined si toda esa gente que ha tenido o Dios le ha respondido, mejor dicho, is that all these people that Jesus, that God has responded to, estuviera en la iglesia? would stay in church? Estoy seguro que no cabríamos aquí. I think that none of us would fit in this building. Pero la realidad es otra. But that's not reality. La realidad es que solamente buscan a Jesús The reality is they only look for Jesus cuando lo necesitan. when they need him. Y Jesús quiere ser otra cosa. And Jesus wants to be more for us. Podemos pasar al siguiente slide. Pero Jesús quiere ser más que todas esas cosas. But Jesus wants to be more than that. Él quiere ser parte de tu vida. He wants to be part of your everyday life. Él quiere caminar He contigo. wants to walk with you. Y aquí caminar con Él no es llevarlo aquí como de la mano o a mi lado, And when we say walk with you, it's not, just to have him next to us holding our hand. porque muchas veces, Because a lot of times, mucha gente a lot of people, lo que hace what they do es llevar a Jesús a un lado, is they have Jesus to the side, pero al momento de entrar a un lugar prohibido, but the moment that they enter into maybe a prohibited area, le dicen a Jesús, espérame aquí, they tell Jesus, just wait right there. voy a entrar I'm going to enter, y cuando salga, and then when I come out, entonces continúas conmigo. then you can continue to walk with me. ¿Por qué? Porque Why? solo están buscando la protección de Dios. Because they're only looking for God's temporary protection, Jesus' temporary protection. Pero Dios quiere habitar dentro de But what Jesus nosotros, wants to do is he wants to inhabit in us, no solo a nuestro lado, not just to our side, sino ser parte de tu vida, but if not be in you, ser parte de tu cuerpo. be a part of your body.
Él también quiere estar dentro de tu corazón en una verdadera relación, He wants to be inside your heart in a real relationship. no de labios solamente, Only not of just words, sino de corazón. if not from truly from your heart. Que lo conozcamos de cerca leyendo la Biblia. That we can know him more closely by reading the Bible. Porque si no estudiamos, Because if we don't study, porque si no leemos, because if we don't read, ¿cómo es que lo vamos a conocer? how are we going to know him more? Dice la Biblia The Bible says que la fe viene por el oír that faith comes by hearing, y el oír por la palabra de Dios. and hearing the word of God. Entonces, en el momento en que estudiamos la Biblia, So the moment that we study en the el Bible, momento en que leemos la the Biblia, moment that we read the Bible, es cuando conocemos a is Jesús. when we know God more, when we know Jesus more. Es saber lo que Él pide de nosotros como el someternos a sus mandamientos. Know what he is asking from us, submitting to his commandments. No solo es decirle, It's not just saying, mira Jesús, yo quiero que vayas conmigo, Jesus, I want you to come que with me. camines a mi lado, I want you to walk with me, e incluso que estés dentro de mí. and that you can be in me, Pero sabes, los mandamientos but also the commandments, yo los voy a poner. that I'm also going to commit to those. No voy a seguir tus mandamientos. I'm not going to follow your Son los que commandments. yo quiero tener, It's the ones that I want to have. son los que a mí me convienen. Only the ones that that benefit me. Only the ones that I want to follow. Pero Dios no quiere eso. But Jesus doesn't want that. Dios quiere que nos sometamos a Él But Jesus wants us to submit y que nos sometamos a sus to mandamientos. all of his commandments. No dejar de venir a la iglesia para alabarle y adorarle también. To not stop coming to church to praise him and adore him. Hoy en día Nowadays, es muy común it's very common y muy normal and very normal que por cualquier cosita, that for any little thing, lo primero que pensamos the first thing that we think of es no ir a la iglesia. is not to go to church. Como si Dios Like if God tuviera would have, la culpa if God were to have the blame de cómo yo soy, on how I am, de mis acciones of my actions, y darle a Él la responsabilidad de mí. and give him the responsibility of me. Dios nos ha dado un libre albedrío. Dios nos ha dado una Freedom. libertad God has given us free will para poder decidir to be able to decide lo que nosotros querramos. to decide what we want to do. Entonces, cuando yo tengo un problema, And so when I have a problem, no debo de pensar, no voy a ir a la iglesia. I shouldn't think I'm not going to go to church. Y la vez pasada que prediqué también, And the last time that I le ponía el preached, ejemplo I put the example de que si fuéramos en un barco grande that if we were in a big boat y que a nuestro alrededor hubieran ballenas y tiburones and that around us was a lot of sharks y que por un accidente cayera yo al mar and that accidentally I fall into the water y me encontrara rodeado de tiburones, and I be surrounded rodeado by de sharks, ballenas, surrounded by whales, ¿para dónde yo debería de nadar? where should I swim? ¿Hacia el salvavidas? To ¿Hacia el salvavidas salvavidas? o hacia el barco Lifesaver, or to the boat, o hacia donde están los tiburones y ballenas? or to where the sharks and the whales are? ¿Para dónde iríamos? Where would we go? Es lógico It's logic y obvio and obvious que iríamos that we would go hacia el barco to the boat para ser liberados, to be para ser liberated, salvados. to be saved. Pero la gente quiere ir a lo contrario, But people want to do the quiere contrary. hundirse, They want to drown themselves. quiere ir con los ballenas, They go towards the sharks quiere ir con los and pescados, towards the whales. quiere ir con los tiburones They a want ser to go to the comido, sharks en lugar de ir y salvarse al instead of barco. going to the boat where they can be saved. Es lo que pasa en nuestras vidas. That's what happens sometimes. Lo primero que hacemos es alejarnos de Dios The first thing that we do when we're in a problem is distance ourselves from God, sin saber que más
mientras más me alejo de Dios, without knowing that the more I distance myself, mi problema se hará más grande. my problem becomes bigger. Más será difícil salir de esa situación. Even harder will it be for us to get out of that situation. Pero hoy en día But today, nowadays, vemos que por cualquier cosita we see that for any little thing, dejamos de venir a la iglesia. we stop coming to church. Y eso a Dios no le agrada. And that doesn't please God. Cuando sentimos o tenemos un dolor Whenever we have a pain o tenemos una enfermedad, or we have a sickness, lo primero que queremos es ir al doctor the first thing that we do is go to a doctor para que nos examine y nos dé so that they medicina. can examine us and they can give us the proper medicine. Así es la iglesia. That's the same thing as church. Si usted tiene un dolor, That if you're in pain, si usted tiene una aflicción, that if you're in affliction, debe de buscar a Jesús you should come to Jesus, y Dios le va a ayudar. and Jesus will help you. Pero también tenemos que tomar en cuenta But we also need to take into account en la forma the en que form nosotros presentamos a Jesús, that we present Jesus, en la forma incluso en que evangelizamos a the way Jesús. that we represent Jesus when we evangelize. Porque muchos dicen, Because a lot say, ven, te invito a la iglesia, come on, I invite you to church. tus problemas se van a solucionar, Your problems are going to be resolved. vas a ser sano, You're going to be completely healed. vas a tener dinero, You're going to have money. todo va a estar bien. Everything's going to be good. Y eso es mentira. And that is a lie. Y no estoy diciendo que no es que Dios no lo pueda hacer. And it's not that because God can't do it. Dios lo puede hacer. God can do it. Pero también es una forma But it also is en que Dios where God trata con nosotros is working with us para que cada día seamos mejores. so that every day we can be better. Entonces, recuerde que cuando predicamos a Jesús, So remember that when we preach about Jesus, tenemos que decirle, no se van a acabar tus problemas, we should say something like, your problems are not going to end. no es que te vas a dejar de enfermar, Maybe you're not going to stop getting sick. no es de que te vas a sacar mañana la lotería, Maybe, and it's not that tomorrow you're going to win the lottery. pero en cada situación difícil But that in every Lo que problem, Dios sí te every promete situation, Jesus can promise you es que estará contigo, is that he'll always be with you. es que te ayudará, Is that he will always es que help te you. abrazará Is that he's going to hug y te you. levantará And that he's going to y pick you up. caminará por ti. And he's going to walk with you. Dios quiere estar en todo momento contigo. God wants to be everywhere with you. ¿Tú quieres estar en todo momento con Dios? Now the question is, do you want to be in every moment with God? Sabemos que como humanos We know that as humans, fallamos, we fail, pecamos, we sin, desobedecemos, we disobey, hacemos cosas que no le agradan a we do Dios. things that don't please God. Pero es esta naturaleza. But that's our nature. Decía el apóstol Pablo, hay cosas que no quiero hacer y las hago. Paul said at one point, there's things that I do that I don't want to do. Y las cosas que debo hacer no las hago. And the things that I should do, I don't do. Pero porque esta carne es débil Because this y esta body carne is se weak, resiste and this body is easily tempted. y vamos a seguir así. And that's how we're going to Y va a ser continue. una lucha día a día. And it's going to be a Y va a struggle ser of una every lucha day. And constante it's going to be a constant struggle para poder perfeccionarnos. to be able to perfect us. Porque los que estamos aquí Because those that are here, no somos santos. nobody is a saint. Ninguno somos santos. Nobody is holy. Pero sí tratamos But we do try cada día every day de ser mejores, to try to be better. de hacernos a un lado, To step to the side. de alejarnos del pecado. To try and step away from sin. Y eso es lo que nos debe de mantener firmes. And that's what should keep us firm. Muchos piensan A lot of people think que tienen o que van a regresar a la iglesia that they're going to return to cuan- church cuando ya no pequen, when they stop sinning, cuando ya sean santos, when they're holy, cuando ya no haya cosas en su vida, when there's no longer bad things cuando in their ya no life, tengan problemas, when they don't have any problems, cuando ya no tengan necesidad. when they don't have necessities. ¿Cuándo va a ser eso? When is that going to happen? Nunca, Never. nunca. La Biblia nos dice The Bible says
En el mundo tenéis aflicción. En el mundo In van the a, world, van a tener problemas, you're going to have affliction. dificultades. You're going to have difficulties. Pero confiad, But confide, yo he vencido al mundo, dice Jesús. I have conquered the world. Así que en cualquier área que tú te encuentres, So in any area that you find yourself, en cualquier necesidad, in whatever necessity, en cualquier problema, in whatever problem, debes saber esto, you should know this, que Él estará contigo that He will be with you en cada una de esas situaciones, in every single one of those problems, porque Dios no te va a dejar because God's not going to leave you y Dios no te va a desamparar. and God's not going to forsake you. En una ocasión, At one moment, Jesús mirando a la multitud, Jesus looking at the multitude, porque muchos le seguían a Jesús, because a lot of people Mucha followed gente. Jesus. mucha gente, A lot of people. mucha gente, A lot of people. y le seguían And they would follow Him porque les daba comida, because He would do things like give them food, porque los sanaba, because He would do things like heal them, porque obtenían algo de Jesús. because they would get something out of No Jesus. porque realmente quisieran conocerle como el Hijo de Dios, Because maybe not because they wanted to really get to know Him as the Son of God, sino porque les convenía. but because it benefited them. Y mire, tengo una anécdota. And look, I Un- have Un ejemplo. saying, Un ejemplo. an example. En las iglesias donde se reparten comida, In the churches where they give food, they donate food. no sé si a usted le ha tocado mirar, I don't know if you've ever had a chance to see, pero en el momento o en el tiempo que están dando la comida, but in the time that they are giving food, yo he pasado por allí I've gone through it myself. y hay mucha gente And there's a lot of haciendo people. fila There's a lot of people para lining recibir up la comida. to get that free food. Y dice, wow, la iglesia está llena. And one will say probably, wow, look, the church is full. Pero no es porque quieren conocer a Jesús, But it's not because they want to es know porque Jesus. están dando la comida It's gratis. because they're getting free food. Y la gente solamente va por eso. And people just go for that. Así era cuando Jesús estaba aquí. That's how it was too when He was here. Mucha gente solo se quería beneficiar de lo que They podía only obtener de wanted to Jesús. benefit what Jesus had. Y ya cuando Jesús terminaba de darles quizás la comida, And maybe when Jesus stopped giving them después food, de haber orado y sanado, or already finished healing them, después de haber recibido la vista, after getting después de haber sight, recibido su milagro, after receiving their miracle, Jesús los miraba irse. Jesus would see them walk away. Y Jesús les dice a sus discípulos, And Jesus would tell His disciples, ¿y ustedes también se quieren ir? you guys also want to leave? Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes también se quieren ir? And I ask you, do you guys also want to leave? Y sus discípulos le responden, And his disciples would say, ¿a dónde iremos where would we go si solo tú tienes palabras de vida eterna? if you only have words of everlasting life? ¿Usted cree que su problema, You think that your problem, si se aleja de Jesús, if you were to, se va a solucionar? do you think that your problem would ¿Usted go cree away que si tiene una if you would enfermedad walk away from Jesus? Do you think that if you had y se aleja de Jesús, a sickness and you were to distance yourself ¿va a from ser Jesus, sano? that you would be healed? Probablemente, Maybe, pero le aseguro but I could tell you, que si oramos en fe but that if we pray in faith y pedimos la misericordia de Dios, and we ask for His mercy, Dios puede hacer un milagro en nosotros. God can do a miracle in us. Pero la cuestión es But the question is que no solo lo busquemos that we not only look for Him por la necesidad que tengamos, for the necessity that we need, sino porque realmente but because we really queremos want to know conocerle. who He is. Y solo lo vamos a hacer And we're only going to do it a través de la Biblia, through the Word, a través de venir a la iglesia, through coming into church,
de escuchar su palabra, and hearing His de word escuchar las and predicaciones. hearing the sermons. Es la única forma. It's the only way. No hay más. There's nothing else. Para llegar a encontrar un tesoro, To find a treasure, necesitamos un mapa you need a map para llegar. to get there. La Biblia es nuestro mapa The Bible is our map para llegar al cielo. to be able to get to heaven. Si usted no se quiere perder, If you don't want to get lost, si usted quiere obtener if you want to obtain esa recompensa that de llegar al cielo, that treasure, that reward of going to heaven, debemos de buscar el camino then en la we palabra should de look Dios. for we should look for it in the Word of God. Así es que la palabra de hoy es esta. So the word of tonight is this, Y le hago la pregunta a usted. and I ask you the question: Para usted, for you, ¿quién es Jesús? who is Jesus? Es cierto que Él puede ser nuestro amigo, It's true. He Nuestro can be your abogado. friend. He can be your lawyer, nuestro ayudador, your helper, nuestro consolador, your the one that consoles you. pero siempre But He also que nosotros vivamos that so long as we live dentro de su voluntad in His will y obedeciendo su palabra. and obeying His word Es la única forma. is the only way that He can be all of that for us. Así que la palabra de Dios en esta noche So the word of God tonight nos dice tells us, quién es Jesús para mí. who is Jesus to us? Inclina su rostro. Right where you're at, why don't you close your eyes? Why don't you bow your heads? Señor, te damos gracias por tu God, we palabra. thank you for your word. Te pedimos We ask que tú seas hablando a nuestras vidas. that you continue to A talk nuestros to our corazones. lives, talk to us personally. Te pedimos We ask en misericordia in mercy que te muestres a nuestras vidas, that you show que yourself te in our reveles a lives, nuestras vidas that you reveal yourself to our lives, como el Señor y Salvador, like our God, like our Savior, como el Hijo de Dios. like the Son of God. Deseamos conocerte, We want to know you more tener una verdadera relación and have a real contigo. relationship with you. Te pedimos que nos perdones I ask that you forgive us porque te hemos fallado. when we failed you. Pero la verdad But the truth es que estamos enfermos is that we're sick y necesitamos and we need de tu gracia a doctor, de tu amor. your grace, your love para conocerte. to know you more. Bendice cada vida y cada corazón. Bless every life that's in here. Que todo lo que yo no haya podido explicar, That everything that I wasn't able to explain, que haya sido tu Espíritu Santo that your Holy Spirit hablando cada vida was able to talk to y every cada life corazón. that was in this place, every heart. Muchas gracias te damos. Thank you, God. Y oramos en el nombre de And we Jesús. pray in the name of Jesus. Amén Amen. y amén.